تو اس کا آغاز کرتے ہیں ہم آج کے لیکچر کا۔ آج کا لیکچر آپ کا ریویژن پر ہے، بیس کرتا ہے آپ کی جو سلیبس ہے وہ آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ تو سلیبس کا آغاز ہوتا ہے 47 آیت سے۔ آج ہم 47 سے 62 تک کی آیات کو دوبارہ ریوائز کریں گے تاکہ آپ اپنے فائنل ٹرمز کے لیے تیار ہو سکے۔ ہمارا آخری جو 1 یا 2 ہفتہ ہوتا ہے وہ ریویژن کا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ آپ کا آج کا لیکچر بھی ریویژن کا ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں آپ آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ اور اپنی بقایا جو آپ کا سلیبس ہے جو آپ سے شیئر کیا جائے گا آج یا کل، اس حوالے سے آپ کوشچن وغیرہ یاد کر لیجیے گا تاکہ آپ اس کو اگلے لیکچر میں پوچھ سکیں۔ واضح ہوگی جی بات؟ جی کلاس؟ جی سر۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں آپ کے جو ریویژن کا۔ یہ خطاب ہے بنی اسرائیل سے، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اور وہاں سے ہماری آیت شروع ہوگی، آیت نمبر 47 سے۔ میں پہلے ایک آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس سے ذرا تھوڑا سا ریویژن ہو جائے گی، اور آج آپ ان آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشچن آنسر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اس لیے اچھے طریقے سے اس کو اٹینڈ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اچھا، یہاں پر یہ آیت آئے گی ابھی جی، یہ آیت نمبر ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ آپ کو کرسر پہ نظر آ رہی ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا۔ آپ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 47، وہ میں دکھاتا ہوں، وہ بھی ملتی جلتی آیت ہے، یہ آگے۔ اچھا، اس کا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ واضح طور پہ نا بنی اسرائیل کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختصاراً ذکر کیا ہے آیت نمبر 40 میں، یعنی کہ سمری ایک بیان کی ہے ایک چیز کی، اور یہاں پر اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے چھوٹے چھوٹے وقفے سے۔ اور یہ واز کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایک چیز کو اختصار سے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جب لوگ اس کے ساتھ اڈیپٹ ہو جاتے ہیں یا اس کے ساتھ فیملیئر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو آپ آہستہ آہستہ باری باری لوگوں کے اٹریکشن کو بنا کر اس کو استعمال کرتے ہوئے، ان کے اٹریکشن کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اس سے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اسرائیل، اسرائیل کس کا لقب ہے؟ کس کا نام اسرائیل؟ جی جی کلاس، کس کا نام ہے اسرائیل؟ یعقوب علیہ السلام۔ جی، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو اب بنی اسرائیل کے بیٹے، کیونکہ سازر اسرائیل کی اولاد چلی ہے بعد میں اسحاق کے ذریعے، جو بیٹے ہیں، اللہ اکبر، تو اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ ایک اسحاق ہے اور ایک اسماعیل ہے۔ تو اسحاق کی اولاد سے آگے یعقوب علیہ السلام، پھر آگے یہ سلسلہ چلا ہے، اسماعیل کی اولاد سے آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو۔ اب نعمت کیا تھی وہ آپ جانتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی، ان کو تورات سے نوازا، ان کو انبیاء سے نوازا، ان کو کائنات میں ملوک کی عطا کی، وہ حاکم بھی بنے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کی پیروی نہیں کی، نہ وعدے کی پاسداری کر کی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ آپ ساگر ہے، وہ جہانوں پر فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنورٹ ہو کر ایمانداروں کو مل گئی ہے۔ اور ایمانداروں کو، مسلمانوں کو ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ویسے مل گئی ہے، اس میں ایک شرط اللہ نے قرآن مجید میں لگائی ہے، اگر وہ شرط ختم ہو جائے تو پھر مسلمان جو ہے وہ اس شرط کے حقدار نہیں رہتے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے یا آپ کے پاس موجود ہے، وہ اسی وقت کس وقت کال کر سکتا ہے؟ جی جی کلاس، کلاس کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر، آ رہی۔ تو سوال کا جواب دینے بنا سوال دیکھیں، آپ کا جو موبائل فون ہے وہ کال کرنا چاہتا ہے، آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے موبائل پہ کیا کیا ہونا چاہیے؟ نیٹ ورک بیلنس۔ جی، آپ کہیں گے سر بیلنس ہونا چاہیے، نیٹ ورک بھی ہونا چاہیے، آپ کا نمبر بھی ہونا چاہیے، اس طرح کی سر اب ساری چیزیں موجود ہوں، بیلنس موجود نہیں ہے تو آگے سے آواز آئے گی کہ کال جو ہے وہ
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास एनएफ बैलेंस नहीं है, तो आप इसको रिचार्ज करें। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सूरह आल इमरान में आयत नंबर 110 में फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। कब बेहतरीन उम्मत बनेगी? जब तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। तो लिहाजा जब नेकी का हुक्म दिया जाए, बुराई से मना किया जाए, तो उम्मत जो है वो बेहतरीन है। अगर ये सिफत नहीं है तो उम्मत बेहतरीन नहीं है। आगे अल्लाह ने जिक्र किया है क़यामत के दिन का, फरमाया वत्तक़ू यौमन, उस दिन से डर जाओ जिस दिन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी। वला युअख़ज़ु मिनहा अदलुन, कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना तुम्हारी मदद की जाएगी। अल्लाह ताला ने यहाँ इन चीजों का क्यों जिक्र किया है जी? कुछ क्लास में बताएगा जी? जी क्लास बताएं जी, आवाज नहीं आ रही आपको? आपका आज आपका अपना पार्टिसिपेशन ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रिवीजन हो रही है जी। जी क्लास। इसलिए कि बनी इसराइल ये समझते थे कि हम अम्बिया की औलादे हैं, तो हम जो भी करें वो छोड़ दिए जाएंगे। जी अच्छा है, बिल्कुल आपने एक एंगल बिल्कुल आपने वाज़ेह तौर पे सही बता दिया है कि बनी इसराइल के ज़हन में ये बातें थी कि हम अम्बिया की और उलमा की औलाद हैं और हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े हमें बख्श पालेंगे। एक तो ये चीज है। और दूसरा इसमें एंगल ये भी है कि आपको पता है जौज, जौज का मतलब होता है जोड़ा। और जोड़ा जो है बाज़ का जिद के अंदर होता है कि एक चीज का उलट। तो आपको पता है दुनिया जिस तरह दाएं का बायां होता है, राइट का लेफ्ट होता है, और इसी तरह दुनिया का जोड़ा आखिरत है। तो दुनिया का जोड़ा आखिरत है जिद में। जिद से मुराद है ऑपोजिट है, जो चीजें दुनिया में काम आती हैं वो आखिरत में काम नहीं आएगी। तो इसमें भी एक तरफ इशारा मौजूद है। दुनिया में आप एक दूसरे के काम आ सकते हैं, एक दूसरे की सिफारिश कर सकते हैं, मुआवजा देकर फाइन देकर आप छूट सकते हैं, और भी आपकी कई अंदाज से मदद हो सकती है। एग्री जी? जी सर। एक क्लास आज लेजी है, वो मतलब कमजोर लग रही है, सुस्त सुस्त लग रही है, खैरियत तो है जी? जी क्लास। सर्दी तो नहीं लग रही है आप लोगों को? नहीं सर। हाँ, तो मैंने कहा क्लास पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपकी रिवीजन हो रही है। आपका सिलेबस मुकम्मल हो चुका है, आपकी रिवीजन हो रही है। इसका मतलब है दुनिया के अंदर जो चीजें काम आ सकती हैं, क़यामत वाले दिन वो काम नहीं आएंगी। जिस तरह गर्मी और सर्दी का फर्क होता है, पहले भी आपको बताया, जो चीजें गर्मी में आप चलाते हैं वो सर्दी में आप बंद कर देते हैं, जो सर्दी में चलाते हैं वो गर्मी में बंद हो जाती है। जैसे हीटर है, हीटर का ताल्लुक गर्मी के साथ नहीं होता बल्कि सर्दी के साथ होता है। और एसी का ताल्लुक वो सर्दी के साथ नहीं बल्कि गर्मी के साथ होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये वजाहत फरमा दी कि क़यामत वाले दिन इस तरह की चीजें काम नहीं आएंगी। आगे अल्लाह फरमाता है अगली आयत में, वही नज्जयनाकुम मिन आलि फिरौन, जब हमने, अब यहाँ पर अल्लाह अपने इनामात गिनवा रहा है कि जब हमने तुम्हें नजात दी आले फिरौन से, फिरौन के मानने वालों से। फिरौन के मानने वाले आपको पता है कि कप्ती लोग थे जो वहां के हाकिम थे, और मूसा अलैहिस्सलाम वो बनी इसराइल में से थे। तो फरमाया वो तुम्हें बहुत सख्त अजाब देते थे, और युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, अजाब ये था कि तुम्हारे बेटों को मार देते थे और तुम्हारी बच्चियों को जिंदा रखते थे। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो लिहाजा ये चीज है कि बच्चों को जिंदा रखना और बच्चियों को बच्चियों को जिंदा रखना और बच्चों को मार देना। और ये वाकया जो है ये 10 मुहर्रम को पेश आया था। जिस तरह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस आपने सुनी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, तो आपने यहूदियों को देखा कि वो आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। इसको ना यौम किपूर भी कहा जाता है। तो आपने फरमाया ये क्या है? तो फरमाया कि जी ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात दी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम पर हक रखता हूँ, चुनांचे आपने उस दिन का रोजा रखा और उसके रोजे का हुक्म दिया। बाद में जब आपको वाज़ेह तौर पे मतलब ताकीद की गई अल्लाह की तरफ से कि आपने यहूदियों की मजहबी लिहाज से मुखालफत करनी है, तो फिर आपने इसको कहा कि आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा तो 9 का रोजा रखूंगा।
تو اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو پھر محرم کے روزے جو پہلے فرض تھے وہ ختم کر دیے گئے اور اس کو رمضان میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں موجود ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے اس سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دے دی، سمندر کو پھاڑ دیا۔ اور یہ پھاڑنے کا جو واقعہ ہے اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے لے کر 67 تک، 52 to 67 کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ جب وہ اصحاب موسیٰ نے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ وہ کہنے لگے کہ ہم پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً میری رہنمائی کرے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا 40 راتوں کا، 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا۔ اور جب فرعون سے نجات پانے کے بعد آپ میں سے جس نے یہودیت کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، ان کی ایک عید کھلاتی ہے عید خیام، عید خیام، خیام کہتے ہیں خیموں کو۔ تو یہ جب بنی اسرائیل جو ہے فرعون سے نجات پائی ہے نا، تو یہ صحرائے سینا میں پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے خیمے لگائے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ دیر قیام کیا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اور وہ اس تورات، اس وحی پر عمل کر رہے جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ہوتی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے طور پر بلایا تاکہ تورات دی جائے۔ اور یہ آپ واقعہ پڑھ سکتے ہیں سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں ہے، 87 to 97، یہ 11 آیات اس واقعے کے متعلق ہے۔ اور وہ بچھڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی گائے کے بچے کی۔ اللہ فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے اس کے بعد گائے کے بچے کو اپنا رب بنا لیا، معبود بنا لیا، وانتم ظالمون۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ گائے کا بچڑا کس نے بنایا تھا؟ جی، سامری جادوگر نے۔ سامری جادوگر نے بنایا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر تمہیں معاف کر دیا۔ صاف سارے انعامات ہیں جو اللہ واضح طور پہ گنوا رہا ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انعامات کر رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل جو ہے ان انعامات کی قدر نہیں کر رہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے اندر غرور اور تکبر پیدا نہ ہو۔ ہمیں اللہ کا فضل و کرم تلاش کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انتہائی فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی بتائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا تم آگ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، آگ کا گڑھا آگے موجود تھا، تم گر سکتے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فرقان دیا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وہ کتاب سے مراد صاف ظاہر تورات ہے، اور فرقان سے مراد وہ تمام معجزات ہیں۔ فرقان کا مطلب تھا فرق کرنے والا، تو اس میں دونوں چیزیں مراد ہیں، معجزے بھی مراد ہیں، اور وہ قوت فیصلہ یا دلائل جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پیش کیے، جادوگروں کے سامنے پیش کیے، وہ چیزیں بھی مراد ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا شاندار ان کے ساتھ سلوک کیا، اور کتنا عظیم الشان نبی ان کو عطا کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، اب تمہاری توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ قتل کرو گے تو پھر اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی اس کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کے ارتکاب پر انہیں قتل کی سزا سنائی گئی کہ اب تم نے شرک کیا، لہٰذا اب تم قتل ہوگے تو پھر اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ تو فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے ہاں زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ہماری امت محمدیہ کی کیا آسانی ہے، بتائیں جی۔ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی امت ہے اس کو کیا ایک
फजीलत हासिल है, क्या एज हासिल है? जी। सर आगे क्या? थोड़ा सोच लें। ये सोच लें। सर ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि मेरी कौम को हलाक ना करे, इस वजह से। जी ये भी है, लेकिन असल बात ये है कि आपको फायदा ये है कि आप तौबा कर ले तो अल्लाह आपको माफ कर देता है। जी अल्लाह ताला ये नहीं हाँ। कहता कि तौबा की है तो अपने आप को कत्ल भी करो, यानी कि आपने तौबा कर लेना गुनाह से तो अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देता है। और ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह ताला आपकी तौबा, आपकी इस्तिगफार को कबूल करता है, कुछ शर्तों के साथ। अगर वो शर्तें पूरी हो जाए तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तौबा भी करो और अपने आप को कत्ल भी करो। तो इससे फायदा होता है कि हमें कितनी अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई है। फरमाया वह स्कुल तुम या मूसा, और जब तुमने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, हर चीज हम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएंगे। अब कब तक ईमान नहीं लाएंगे? हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक कि हम अल्लाह को अपने सामने न देख लें। ये वाक़या सूरह आराफ में 155 में मौजूद है, 155, 154, 155, 156 में। वो 17 आदमियों को वहां जिक्र है कि वलम्मा जा मूसा लिमी कातिना, कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मिलने के लिए है, सबीना राजुलन 70 आदमियों के साथ मौजूद थे। अब वो 70 आदमी, अक्सर के हाँ यही कौल है कि 70 आदमी वो ही थे जो चाहते थे कि हम अल्लाह को देखें। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जब उन पर वो साइका और रजफा नाजिल फरमाया, जलजला और बिजली की कड़क, तो वो बेहोश होकर मर गए। ये आप वाकया पढ़ सकते हैं सूरह आराफ आयत नंबर 155 में। अच्छा, अब आपको पता है कि जब आपने डील की हो, वो बंदे तो साथ गए थे, उनकी फैमिलीज पीछे मौजूद थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मैं पीछे जाके क्या जवाब दूंगा? मैं तो इनको साथ लेकर आया हूँ, अगर मैं इनकी लाशें लेकर जाऊंगा तो पीछे वो तो इसके जो फैमिली वाले हैं वो मेरे से जड़ेंगे, लड़ेंगे और झगड़ेंगे। तो अल्लाह फरमाता सुम्मा बाअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, तो फिर हमने तुम्हें जिंदा कर दिया तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि मरने वाला दुनिया में वापस नहीं आता, मगर अल्लाह चाहे तो वापस आ सकता है। वाज़ेह होगी जी बात? जी सर। ये बात जरूर ज़हन में रख लें कि हमने अल्लाह ताला खालिक है, खालिक को मखलूक पर कियास नहीं करना। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नहु अलीमुन कदीर, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। फरमाया ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। फिर फरमाया वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। फिर अल्लाह ताला ने कई जगह पर इस बात को इरशाद फरमाया है कि वो जो चाहे कर सकता है। उसने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप बगैर माँ के पैदा कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया, और हव्वा को वो आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से पैदा कर दिया। तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो लिहाजा कुरान मजीद में और सूरह बकरा में 5 मुकामात ऐसे हैं जहां पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया हुआ है कि कुछ लोग ऐसे थे जो मरे और बाद में जिंदा हो गए। उनमें से पहला मुकाम ये है, सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। ये बात हो गया। जी सर। ये आयत हमें क्या हमें तसल्ली देती है और क्या हौसला देती है? ये वाली आयत कि अल्लाह ताला ने उनको मौत के पास जिंदा कर दिया। जी, इस आयत से क्या तसल्ली मिलती है आपको? यही है कि सर कि जो हम कहते हैं कि मौत के बाद अल्लाह ताला हमें उठाएगा, तो इससे ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि जो कहते हैं कि ये कैसे होगा कि बाद में अल्लाह ताला उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो इससे ये क्लियर है कि अल्लाह ताला जो है वो जो लोग मर जाएंगे उसके बाद मौत के बाद दोबारा उठाएंगे, उठा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और भी चीज इसके अंदर शामिल है, वो ये है कि जब आदमी परेशान हो जाए किसी वजह से भी, जिस तरह आजकल हमारा मुआशी मसला बना हुआ है, पैसे हुए हैं लेकिन हमारा घर जो है वो, हर आदमी परेशान है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा जी, वो महंगाई बहुत ज्यादा है, चीजें हमारी दस्तरस पे नहीं है, और कई कामों के बारे में आदमी बातों का सोच पड़ता है कि ये काम पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो देखिए, हमारे आपको मानना पड़ेगा, हमारे जितने भी काम फंसे हुए हैं इस वक्त पेंडिंग है, आप अपने अपने काम जरा जेर में ले हैं कि आपके, यकीनन मेरे कई काम पेंडिंग है, यकीनन आपके भी कई काम पेंडिंग होंगे, ऐसे ही है जी। बिल्कुल सर। हाँ, अब मसला ये है कि जो पेंडिंग काम है ना, बाद को बंदा मायूस हुआ होता है, ये मेरा काम नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, तो बड़ा मुश्किल है।
तो आपको पता है हमारे जितने भी पेंडिंग काम है आप सब की लिस्ट बना लेना, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुर्दे का वापस दुनिया में आना बाहर आ रहा हूँ तमाम कामों से यकीनन मुश्किल है। क्या ख्याल है जी? बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। मसलन मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक घर लेना है, वो घर जी 1 करोड़ रुपए का है। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, तो आप कहेंगे सर हो सकता है आ जाए, कोई बात नहीं आप मेहनत करें, और बाजों का होता है कि 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त हो जाता है, घर आ जाता है। इस तरह ही कोई आदमी रिश्ते के बारे में परेशान है, कोई बीए एमए की डिग्री लेने के बारे में परेशान है, तो ये सारे काम आदमी समझता है कि बड़े मुश्किल है, लेकिन इन तमाम कामों से ज्यादा मुश्किल इम्प्रॉबेबल काम जो मुमकिन ही नहीं है दुनियावी तौर पर, वो है किसी मुर्दे का दोबारा जिंदा होना। तो वो देखिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तो बताइए हमारे बाकी काम नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं सर। लिहाजा जब भी आप जी जब भी आप मायूस हो तो इस तरह की आयात जरूर पढ़ा करें। ये सूरह बकरा में ना 5 मुकामात पर ये आयात मौजूद है कि अल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया है। ये आप सूरह बकरा के जो है ना दूसरे पारे के आखिरी हिस्से में आप जाए ना, दूसरे पारे के आखिरी हिस्से में आखिरी समय से पहले वाले, वहां पे हजारों वहम उलूफुन हज़र अल मौती फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम, हजारों लोग घर से निकले, अल्लाह ने उनको मार दिया, दोबारा फिर जिंदा कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने वहां फरमाया है उसी से थोड़ा सा आगे जाके, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिय्यत आमिन सुम्मा बअसा। एक आदमी गुजरा बस्ती में से, वो कहने लगा कि बस्ती मरी पड़ी है तो ये कैसे जिंदा होगी, तो अल्लाह ने उसको मार दिया 100 साल फिर जिंदा कर दी। ये भी साबित हो गया कि अल्लाह जब चाहे मुर्दे को जिंदा कर सकता है। इस तरह उससे थोड़ा सा आगे जाए तो साथ ही अगली आयत में वो 4 परिंदों का वाक्य है। अल्लाह ताला फरमाता है इस कौल इब्राहिम रब्बी अरीनी कैफ तुह्यिल मौता क़ाल वलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा इजअल अला कुल्ली जबलिन मिन्हुन्ना जुज़'अन सुम्मा उदउहुन्ना यातीनका साय्या वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने वो 4 परिंदे को फिर जिंदा कर दिए, और वो जो बनी इसराइल के अंदर कत्ल हुआ, जो अभी थोड़ी देर बाद आयात आप अगले सबक में पढ़ेंगे, वो बनी इसराइल में जो आदमी कत्ल हुआ था अल्लाह ने उसको जिंदा कर दिया। तो ये तमाम वाकयात दलालत करते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। मैं वज़ल्लल्लाहु अलैकुमुल गमामा, हमने आप पर हमारे ऊपर बादल को साया कर दिया। और आपको पता है बादल का साया, बताइए आदमी के लिए फायदेमंद है, आदमी एंजॉय करता है कि नहीं? जी 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 एंजॉय सर, बिल्कुल। अब दुनियावी तौर पे देख लें, वो ये देख लें कि जैसे ही बारिश होती है ना स्पेशली जून जुलाई की, तो ये खवातीन भी माशाल्लाह सुन रही हैं। मैं एक मिनट देख लूं कि कितनी खवातीन है। माशाल्लाह काफी सारी खवातीन हमारे इस वक्त लेक्चर सुन रही हैं। उनका ये फील्ड भी है, अक्सर कहीं में फील्ड होगा। वो ये है कि जब बरसात का मौसम हो ना जून जुलाई का, तो जब बादल आते हैं रिमझिम होती है, तो साथ ही घरों में कुछ खास पकवान पकना शुरू हो जाते हैं। बता सकते हैं कौन से पकवान आप पकाते हैं? पकौड़े। सर पकोड़े। पकौड़े बन गए जी, समोसे बन गए जी, चीजें तल रहे हैं जी, आज बड़ा अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, तो लिहाजा ये हमारी ना स्टेपल फूड है कि जैसे ही मौसम बना तो हमने फौरन ना उस खाने को अरेंज कर लिया जो उस मौसम के मुनासिब है। तो लिहाजा वो सारे घर में ना एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, बच्चे बूढ़े वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और बहुत अच्छी बात है, ये गेट टुगेदर इस्लाम में साबित है, इस्लाम में इसको करना चाहिए कि आप अपने हलाल रिज़्क से खा सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब बादल आया तो खुश हो गया कि धूप बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने उस पर कैसी बात है, अल्लाह ने बादल कर दिया उनको, अल्लाह अकबर। फरमाया वांजलना, और साथ अपने को खाना भी दे दिया। आप तो पकौड़े लेकर आती ना बाजार से, उसके बाद बेसन तलते हैं, फिर काफी सारी आपको फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि मैंने बनाया, खा तुम गई हो, खाया तुमने, मैंने बनाया था, इस तरह की बात। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मन और सलवा उन पे नाजिल किया। मन एक वेजिटेबल टाइप चीज थी, कुंभी टाइप, और वह सलवा जो है वो एक बटेर की तरह का परिंदा था। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप में से शायद ही किसी आदमी ने बटेर खाया हो। क्या ख्याल है जी? खाए हैं सर, बहुत खाए हैं सर, पंजाब जी वालों। चले माशाल्लाह, बहुत बाकी भी बताएं जी, बाकी ने खाए हुए हैं? यस यस सर। नहीं सर। जी सर। नो सर नो। अच्छा, नहीं तो अब सर। आप देखें बटेर वैसे क्या भाव है, बटेर का वो रेट बता सकती है? एक्सपेंसिव भी है सर। ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा। आपकी मुर्गी क्या भाव है आजकल? सर 350।
350 है सर ऑलमोस्ट चिकन जो है। जी आप देखें 350 400 तक पहुंचा हुआ है, तो वो बटेर तो बहुत महंगा है। और देसी मुर्गा, सादा देसी मुर्गा तो 2-2,500 रुपए का एक छोटा सा मुर्गा मिलता है। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कितना फजल किया कि उनको घर बैठे बटेर अदा कर दिए। और फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने तो तुम्हें पाकीज़ा चीजें दी हैं, उनमें से खाओ। फरमाया इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, तो इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अल्लाह ताला की जब आदमी बात नहीं मानता तो उसकी अपनी जान पर जुल्म होता है, वो खुद नुकसान का शिकार हो जाता है। ये ना बड़ी सादा सी एग्जाम्पल है जो आपको आजकल हमारे यहाँ फिजिकल मटेरियल और सेकुलर अप्रोच बहुत ज्यादा है, यानी कि हम हर चीज को ना अक्सर लोग पैसे में तोलते हैं। और हमारे यहाँ इज्जत का मेयार ज्यादातर पैसा बना हुआ है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है, मेजोरिटी ज्यादा है, तो उसकी इज्जत। अब आप देख सकते हैं कि ये ना जो फिजिकल रूल है, जिनको आप कहते हैं फिजिकल रूल और बायोलॉजिकल रूल, तो इन रूल्स के तहत भी हम इसको जरा मुलायजा करें। अल्लाह ताला ने जो फिजिकल असूल बनाए हैं, आपको पता है कि उसका खिलाफ किया जाए तो आदमी को नुकसान पहुंचता है। मसलन आप बताइए, मछली जो फिश है वो कहाँ रहे तो जिंदा रहती है? पानी में सर। अच्छा, अगर कोई मछली इसका खिलाफ करे, अगर कोई मछली इसका खिलाफ करे, इसकी ऑपोजिट चले, और वो मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो मछली समुद्र से बाहर निकला है कि मैंने समुद्र में नहीं रहना, मैं तो बाहर चली, वो बाहर आ जाती है खुशकी पर, बताइए क्या नुकसान होगा उसको? मर जाएगी सर। जी बाकी बताएं जी, बाकी भी बताएं। जी मर जाएगी सर। वो मर जाएगी। नहीं आप डेफिनेटली मर जाएगी वो। मेरा आपसे सवाल ये है कि जमीन पर क्या दरख्त वगैरह नहीं है, फल नहीं है, सेब नहीं है, बड़े बड़े फल, बड़ी बड़ी चीजें जमीन के अंदर मौजूद है, तो मछली क्यों मर जाएगी? मछली इससे क्यों फायदा नहीं उठा सकती? सर वो सर पानी बना हुआ है पानी के लिए। जी जी बिल्कुल, ये मिसालें देने के लिए इसलिए कि हमें ये सारी मिसालें पता है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको ना शरीयत के मुताबिक अमल करने के लिए बनाया। आपकी बॉडी को डिजाइन ही अल्लाह ने शरीयत के मुताबिक किया है कि शरीयत पे चले। मगर जब आदमी अपनी मर्जी से शरीयत के समुद्र से बाहर निकल आता है, शरीयत का समुद्र आपको पता है उसका कोई किनारा नहीं है, जैसे ही शरीयत के समुद्र से, वही के समुद्र से बाहर निकलता है, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं कि मैंने नहीं समुद्र में रहना, मैं बाहर चला, मैं बाहर चला, मैंने नहीं है, मैं तो अपनी अकल के मुताबिक अपनी जमीन पे जा रहा हूँ। तो फिर आपको पता है जो आदमी वही से निकलता है बाहर, वो सारी उम्र परेशान रहता है। ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा, और अगर हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हम जब शरीयत पर अमल करते हैं तो आपको मानना पड़ता है कि हमारे जिस्म के अंदर, हमारी रूह के अंदर, या हमारी जो भी कैफियत है, एसेंस है, उसको कह लें आप, या हमारी सोल कह लें उसको, या हमारा विजदान कह लें, आप बताइए आपको नेकी का काम करने के बाद एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है कि नहीं? जी सर बिल्कुल होता है। और जब आदमी गुनाह करता है तो उसको अजीब सी एक ना गिल्ट फील होता है कि काम मैंने गलत किया है। ऐसा है कि नहीं जी? तो जी सर बिल्कुल। इसलिए हमें ना वही के समुद्र में रहना चाहिए। बहुत बड़ा समुद्र है, जब तक हम रहेंगे हम जिंदा रहेंगे। जैसे बाहर निकलेंगे मेटीरियलिज्म की तरफ, वो मेजोरिटी की तरफ, पैसे की तरफ, और वो मैं जरा क्लियर कर दूं, पैसा कौन सा, मतलब बाद लोग समझ बैठते हैं कि इस्लाम में पैसे की गुंजाइश नहीं है। नहीं, पैसा वो वाला नुकसानदेह है जो अल्लाह ताला को भुलाकर, अल्लाह ताला की वही को भुलाकर अपनी अकल के मुताबिक आराम तरीके से, बादल तरीके से इस तरह कमाया जाए कि अल्लाह भी भूल जाए आदमी को, अल्लाह ताला की वही भी याद ना रहे, अल्लाह ताला का रसूल याद ना रहे अलैहि सलातु वस्सलाम। ये इसके लिए आप तो ना सूरह तौबा की आयत नंबर 23 और 24 जरूर पढ़िएगा। अल्लाह अकबर। क्या वो बाद मुफस्सिरीन, उसमें अल्लामा ज़मख़शरी की बड़ी मशहूर किताब है तफसीर अल कशाफ, 4 जिल्दों में है अरबी के अंदर। उसके अंदर उन्होंने भी लिखा हुआ है कि कुरान मजीद की ये आयत कुरान की सबसे सख्त आयत है, आयत नंबर 24 सूरह तौबा की। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल फासिकीन। फरमाया तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे सारी खालाएं फूफियां और
تمہارے خاوند، تمہاری بیویاں اور تمہاری برادریاں، تمہارے قبیلے، تمہارے کنبے، اور وہ مال جنہیں تم گن کے رکھتے ہو، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے عزیز ہیں، اور وہ کاروبار جن کے ختم ہو جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تم ہر طرح سے اپنے کاروبار کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، محبوب ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ وہ صبح کے ٹائم آتا ہے یا شام کے ٹائم آتا ہے۔ یہ واضح ہوگی یہ بات؟ یس سر. اب آپ غور کریں، وہ یہ بات جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بتا رہی ہے، تمہارے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود، کہ ہمارے باپ دادے، ہماری بیویاں، ہمارے خامند، ہماری خالائیں، ہمارے مال اور ہمارے کاروبار، یہ تمام چیزیں ہمیں کتنی محبوب ہیں، اور ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں ان عارضی چیزوں کے لیے جو 20 سے 30 سال سے زیادہ کسی کی نہیں۔ آپ کو پتا ہے آدمی ایوریج نکلتی ہے، کوئی ایک گھر میں 20-30 سال رہتا ہے، اس کے بعد وہ گھر وہی وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی جگہ نیا آدمی آ جاتا ہے۔ ایگری جی؟ یس سر. جی سر بالکل. تو آپ یہ دیکھیں، اس لیے ہمیں نا وہی کا سمندر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی بساط کے مطابق کہ ہم اپنے رب کی وحی کرتے رہیں تاکہ ہماری زندگی قائم رہے۔ تو فرمایا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر، ہمارے اوپر انہوں نے کیا ظلم کرنا ہے؟ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے ان کو کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے ان کو کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو زیادہ جو صحیح قول اس بستی میں جیسے بتایا تھا وہ ہے بیت المقدس کا شہر ہے، اور یہ واقعہ جو ہے نا یہ سورہ مائدہ کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا نا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جب انہوں نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، کہ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تو یہ اس بستی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا فاکلوا، اس میں جاؤ اور کھاؤ پیو، اور جب داخل ہو گے دروازے میں سے سجدن سجدہ کرتے ہو داخل ہونا، اور حدتن کہنا ہے نغفر لکم خطایاکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا، انہوں نے اس قول کو تبدیل کر دیا، حدت کی جگہ عزت پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فسق قرار دیا، یعنی کہ دین کو بدلنا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بدل کر، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر ایڈیشن کر کے، اس کے اندر ویریشن لا کر، اس کے اندر آلٹریشن کر کے اس کو کچھ کا کچھ بنا دینا، یہ فسق ہے، ظلم بھی ہے اور فسق بھی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ظالموں کا لفظ ہے اور یہاں پر یفسقون کا لفظ ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے بدعتی آدمی جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے وہ ظالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ واضح ہوگی جی بات؟ یس سر. تو وہ جو رجس ہے وہ اللہ فرماتے ہیں ان پہ ہم نے رجس بھیجا آسمان سے، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ پلیگ طاعون کی بیماری تھی، جو الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل اولا من کان قبلکم، یہ صحیح بخاری میں آیت نمبر حدیث نمبر ہے 3437، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا تھا تم سے پہلے تھے۔ اس سے مراد ہے کہ ہمارے دین کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے بدعات بہت زیادہ ہیں جو ہو چکی ہیں، بس کی تبدیل کریں، تو وہ بدعات سے بچنا اور بدعات سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بدعات بہت زیادہ ہیں دین کے اندر، نئی باتیں، اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف بتائیں جی، کیا ہوتی ہے بدعت؟ دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ ہاں جی، اللہ کے نبی نے خود ہی اس کی تعریف کر دی ہے۔ اللہ پروفٹ has defined it as کہ البدع، بدع کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، پھر صحیح مسلم میں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، پھر آپ اپنے خطبے میں فرماتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین پر عمل کرنا ضروری ہے اور بدعت پر عمل کرنا بالکل منع ہے، حرام ہے، اور بدعت جو ہے ان البدع، جو بدعت ہے وہ تہدی الی الشرک، وہ شرک کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ علیہ السلام کے پانی مانگنے کا واقعہ موجود ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اور قد علم کل اناس مشربہم، سب نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جان لیا۔ یا اب اس طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں آپ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو قبروں کے باہر یا گھروں کے باہر نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے، اس کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، بالکل ایسے ہی وہ چشمے پھوٹ پڑے تو ہر چشمے کے اوپر واضح بات موجود تھی کہ یہ فلانے
कबीले का है, ये फलाने कबीले का है, फलाने कबीले का है, तो वहां से वो पानी पिया करते थे। तो अल्लाह फरमाता है कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह, खाओ पियो अल्लाह की रिज़्क से, वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और जमीन में फसाद ना करो। यानी खाना पीना दुरुस्त है, लेकिन खा पी कर अकड़ जाना और अल्लाह ताला की नाफरमानी करना शुरू कर देना, जमीन में फसाद फैलाना, ये वाला खाया पिया आदमी अल्लाह को जरा भी पसंद नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक आदमी आएगा, बहुत मोटा ताजा आदमी अल्लाह के सामने पेश होगा, मगर उसकी हैसियत अल्लाह के सामने मच्छर के पर के बराबर नहीं। और कुरान मजीद में एक बहुत पैसे वाले आदमी का अल्लाह ने जिक्र किया है कि जिसको धंसा दिया गया जमीन में, उसके कर्रो फर्द, उसके प्रोटोकॉल के बावजूद उसको जमीन में धंसा दिया गया, क्योंकि वो अल्लाह का नाशुक्रा था, अल्लाह ताला का नाफरमान था। वो कौन सा आदमी था जी? कौन सा आदमी जिसको जमीन में धंसा दिया गया उसके पैसे के बावजूद? कारून, कारून। नमरूद, शद्दाद। कारून जी, कारून, इन्ना कारून सूरह कसस के अंदर है। अल्लाह, तो ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने उन पर तमाम की और उनको समझाया, बताया। फिर भी वो उन्होंने कहा ये हमने मन सलवा नहीं खाना। देखे कितनी अकड़ी हुई कौम है, मन सलवा भी नहीं खाना, ये बादल का साया भी किया हुआ है, ये फलां काम है, हमें ये गवारा नहीं है। तो लिहाजा हम तो ये चाहते हैं कि हम कहीं काश्तकारी करें, खेती बाड़ी करें। अब बताइए इसको क्या कहेंगे आप? अकलमंदी है कि बेवकूफी? नाशुक्री, नाशुक्री सर हुई, नाशुक्री इतना और शुक्रिया है कि बेवकूफ़ी है सर। घर बैठे। अच्छा, मैं यह सोचता होता हूँ कि हमारे यहाँ रिवाज है आजकल फूड पांडा का, तो फूड पांडा क्या करता है जी? फूड पांडा हाँ सर, घर बैठे खाना लेकर आता है सर। हाँ जी, अब आजकल होम डिलीवरी बहुत ज्यादा हो रही है, रात सारी रात होम डिलीवरी होती रहती है। अगर ये काम ऐसे हमने शुरू कर लिए जो शरीयत के मुखालिफ है, सारी रात लोग खाते रहते हैं, सारी रात पता नहीं क्या करते हैं, वल्लाहु आलम। तो ये फूड डिलीवरी का काम सारी रात होता रहता है, हालांकि आपको पता है कि ये सारी रात ईशा के बाद का खाना या रात। अच्छा, वो बात क्या हो रही थी फूड पांडा की, तो हम सारी रात खाते रहते हैं अक्सर लोग। और आपको पता है मेडिकली रात का खाना, स्पेशली जिस्म की कैफियत कुछ और होती है, जिस्म के अज़ा उनको आराम की जरूरत होती है, हम उसको उनको काम पे लगा देते हैं। और उसके बाद आपको पता है अक्सर जो मर्ज है वो रात के खाने की वजह से बाद वक्त पैदा होते हैं कि सारी रात बंदा खाता रहता है। तो लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि घर पे डिलीवरी मिल रही है बेहतरीन चीज की, मिसाल के तौर पर आदमी कह रहा नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, ये देखे कितनी बड़ी नाशुक्री है। तो अल्लाह ने आगे यही बात फरमाई है कि ये जा रहे हैं कि हमें वो साग मिले, तरकारी मिले, ये जो सब्जी होती है मुख्तलिफ किस्म की, उस तरह गेहूं, गेहूं से मुराद ये फूम, आपका ये जो वीट होता है आटा, और अदस, अदस कहते हैं ये दालों को, खासतौर पे ये मसरों की दाल, ये मसूर जो होते हैं, और फसल कहते हैं प्याज को। मतलब ये कि अब ये चाह रहे थे कि जमीन में हम पैदावार निकालें और ये करें और वो करें, तो अल्लाह फरमाता है कि तुम घटिया चीज लेना चाहते हो तो ठीक, तुम्हारी मर्जी। तो यही भी तुम मिस्र, अब तुम शहर से निकल, शहर में पहुंच जाओ, वहां पे जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन नुकसान ये हुआ कि अल्लाह ने इन पर जिल्लत और मस्कनत जो है वो मुसल्लत कर दी, और ये मस्कनत उन पर आज भी कायम है। आपको पता है आज भी यहूदी जो है वो जलालत का इस लिहाज से शिकार है कि ना उनको सुकून है, और ना ही वो किसी आदमी की, किसी बड़े मुल्क की सपोर्ट के बगैर जिंदा रह सकते हैं। इस वक्त भी आपको पता है इसराइल की जो रियासत है वो अमेरिका की वजह से पनप रही है। तो फरमाया और अल्लाह ताला के गजब में आ गए, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, वजह ये थी कि अल्लाह की आयत का कुफ्र किया करते थे, वयक़्तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक़, और अल्लाह ताला के नबियों को ये कत्ल करते रहे, ना हक इन्होंने नबियों को कत्ल किया। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, और ये इसलिए कि ये नाफरमान थे और हद से गुजरे हुए थे। तो ये आज का आपका रिवीजन का जो सिलेबस था वो मुकम्मल हो गया है।